们进入最后的一周，感谢主，主耶稣给我们机会来学习朗读圣经节，也感谢朋友们有这个爱心，努力来学习圣经节。有我们的吴牧师，有好的仆人，上帝的仆人，有爱心教导我们认识怎么样朗读圣经节，也知道他的词语。感谢主，今晚我们要开始我们的朗读圣经节班，还没有开始以前，我要请董蔡莹姐妹有吗？有，来，呀，请你开头呀，谢谢。我们来开始今晚的课程，我们来祷告。好，我们在天上的父，感谢你赐给我们有机会来学习你的话语，以学习朗读圣经文，练习写中文字。感谢你赐给我们有这样好的老师吴牧师，愿意教导我们。求你保佑吴牧师一家人有健康的身体、喜悦的心，成为多人的祝福与榜样。以下的时间，我们要交托在你的手中，帮助我们有谦卑受教的心，来学习我们今天的课程。我们将祷告，是奉主耶稣基督圣名求，阿门。阿门。谢谢彩英姐妹，来，时间我交给吴牧师，谢谢吴牧师。感谢主，弟兄姐妹，刚才丽花姐已经说了，今天是最后一周，8月份最后一周呀。我们感谢主，我们还能够一起来学习朗读圣经节。我们只要更了解上帝的话语，在我们心中，在我们一生，求主祝福我们。那非常感谢主，也是不是好像是很巧，但是我是相信有圣灵感动，在这个一周，在这个一个礼拜，我自己本身是思考，从上个礼拜思考那个关于圣经上帝的话语福音是让人能够感觉到更聪明更有智慧。Nah, saudara-saudara, puji Tuhan di akhir minggu keempat akhir Agustus ini kita boleh kembali lagi berjumpa, belajar Alkitab, membacanya dalam bahasa Mandarin. Dalam sepekan ini memang saya memikirkan nats-nats firman Tuhan yang membuat orang cerdas. Firman Tuhan itu membuat orang punya hikmat. Ya. Firman Tuhan sebenarnya membuat orang pandai. Saudara paham, bisa terima enggak ya? Mungkin tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, negara atau bangsa yang terpandai, yang paling terpandai di dunia ini, itulah bangsa atau negara yang percaya kepada Tuhan. Ya, ya tentu ya, terlepas dari Yahudi, Israel. Yahudi itu di mana-mana itu orang yang hebat, ya. Nah, terus orang Jerman, ya, orang Eropa, orang Amerika. Amerika kan di dolarnya itu tulisannya apa? In God we trust, ya.那我们看到在这个世上的这个一些国家很聪明，很智慧，很发展的，他们都是依靠上帝的，是相信耶稣的。无论现在已经很多改变了ya, walaupun sekarang udah banyak perubahan, tapi sebenarnya Tuhan tetap memberikan janji berkatnya. 无论现在已经很多改变了，但是上帝应许他的祝福来临到这些国家。
那所以第二步呀，第二步我想的就是福音啊，你们知道福音吗？这是很巧，我讲sangat kebetulan sekali ada seorang saudari juga tanya apa itu Injil, apa itu Injil. Terus kemarin di kelas Pak Atiar juga membahas tentang Injil. 很巧，昨天是昨天吗？某些林老师的课第一班也是教到关于福福音。音，有一位姐妹也是问我，福音是什么东西到底？jadi saya akhirnya mengambil tema, memang sudah siapkan mau tema ini hari ini, ya, Fuin Injil. Nah, jadi kita mau baca ayat ini, tapi saya tentu tidak baca yang pernah kita baca, ada Roma 1. Lin Laosu kemarin pakai Roma 1 ya, Mosi ya. Mosi pernah ingat gak? Kita pernah pakai Roma 1 dah. 有哪一位弟兄姐妹记得吗？我们是不是有读过罗马书1章16到17节？福音是上帝的大能， Injil itu kekuatan Allah. Mungkin sudah pernah ya. Nah, saya mau membahas dari perjanjian lama. 我要从旧约来看，呀，我们看一个经文，先看印尼文，先看印尼文，这个来我 share screen， 我先分享荧幕，这个 OK 啊，你们知道吗？这个经文也是很有名的，我这用这个很有名的。Ini ayat juga terkenal, ya saudara-saudara, ayat ini terkenal sekali. Yesaya 61, Yesaya 61章。我们要请一位来帮忙读印尼文的，mana? Bentar, siapa? Margaret Jamie kayaknya. Margaret China ke tahap pusing. Pusing. Minta izin karena ada di rumah sakit. Ada anak mantunya yang di rumah sakit, jadi dia ikutin aja. Oke. Oke. Kita minta siapa ya? 可以请万小玲姐妹。Ya. Xiaoling. Saya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. 好，谢谢。我用印尼文先解释这个经文。这个经文你们知道吗？是谁人写的？Ya, 当然是以赛亚先知。Ayat ini terkenal ya. Kalian tahu tidak ini ayat ditulis siapa ya? Pasti ditulis oleh Yesaya. Maksud saya dikutip oleh siapa? Siapa pernah mengutip ayat ini? Dan ayat ini langsung jadi terkenal sekali. Siapa mau jawab? Ayo. Yang mana? Siapa yang mau coba jawab? Tidak apa-apa. Paulus ya? Paulus bukan ya? Bukan. Paulus. Bukan. Pusat. Yehezkiel. Siapa? Bukan. Begitu dibacakan, dikutip, wah langsung heboh. Gitu. Langsung viral. Tuhan Yesus. Ya. Pak Thomas jawab, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu dia datang di perkumpulan orang Yahudi, baik Allah, dia baca langsung, Roh Tuhan Allah ada padaku. Wah, siapa tahu. Dan ya, semua orang jadi kaget. Nah, itu yang Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, bukan turun padaku, sudah ada padaku. Tuhan mengurapi aku. Ya, Ia mengutus aku.
Nah, ini dasarnya. Jadi ada roh Tuhan mengurapi dan mengutus aku. Untuk apa? Nah, mengutus ya. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah. Nah, untuk menyampaikan kabar baik sengaja saya kasih huruf tebal. Nah, kabar baik inilah Injil, Cisufuin, ya. Nah, kabar baik ini dalam bahasa Indonesia disebut kabar baik. Atau kabar baik atau apa ya, kabar baik ya, berita baik ya. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini tulisan dalam bahasa apa? Ibrani ya, kita tahu ya. Perjanjian Lama ditulis dalam Ibrani. Waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu oleh ahli-ahli Taurat modern, sarjana-sarjana yang top itu dikumpulkan oleh raja, ada 70 orang. Nah, dia terjemahkan semua sepakat pakai kata apa? Euangelion. Jadi maka diterjemahkan sebagai Chungwenjong Fuin. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani adalah Injil. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Injil. Jadi apa kabar baik itu? Injil. Nah, kabar baik ini kenapa bisa kabar baik kepada orang sengsara, kepada orang yang remuk hatinya, dan kepada siapa lagi? Orang yang ditawan. Ditawan loh ya. Dan orang yang terkurung, itu baru kabar baik. Kalau kepada orang yang tidak sengsara, sulit kita memberi kabar baik, betul nggak? Misalnya ada satu bos besar ya, konglomerat, lu dapat 10 juta, kabar baik nggak? Enggak, betul nggak? Kalau orang-orang yang dapat itu hadiah dari presiden lempar kaosnya, wah senangnya bukan main, betul nggak? Nah, jadi kabar baik itu untuk orang sengsara, untuk yang hancur. Orang yang hancur hatinya, orang yang sedih, orang yang duka, itu biasanya kabar baik itulah terasa sekali. Nah, atau orang yang ditawan, nih kamu dibebaskan, wah, tapi kalau orang bebas, kamu bebas, ya memang saya bebas. Nah, jadi ini memang terasa, sangat terasa adalah orang yang remuk hati, terkurung, tawanan, dan orang sengsara. Siapa orang itu? Sebenarnya adalah manusia, ya. Kita manusia ini sengsara di bawah dosa, betul tidak? Nah, kita hancur hatinya karena dosa. Kita juga terkurung tanpa kita sadari, kita dikuasai oleh nafsu dunia, oleh dosa, oleh maut, terkurung kan? Nah, jadi kita sadar tak waktu Yesus datang itu memberikan kabar baik. Jadi ini pengertian ayat ini. Jadi ayat ini memberikan kabar baik dari Allah melalui Yesus. Nah, kita langsung lompat ke perjanjian baru Yesus. Nah, kabar baik ini diberitakan sebagai tahun rahmat. Nah, memang ini kalau bagi orang Israel, Yahudi, tahun rahmat ada artinya sendiri. Tapi di sini maksudnya waktunya anugerah, waktunya berkat rahmat. Nah, kalau bagi orang yang benar, orang yang terima, dia terima rahmat. Tapi kalau orang yang menolak, itu namanya hari pembalasan Allah. Maksudnya apa? Hari penghukuman. Cuma ada dua. Lu terima berkat atau lu terima hukuman. Terima kutuk. Ya. Nah, jadi bagi orang yang tadi yang saya sebutkan 4 macam itu, dia terima kabar baik. Sebenarnya bagi manusia. Jadi Yesus datang itu memberikan kabar baik. Nah, inilah ayat 61 ayat 1 Yesaya ya. 好，这个我们知道了它的背景ya, kita sudah mengerti latar belakangnya. Ini cara belajar Alkitab Mandarin ya. 这个是一种方法，我们怎么样子了解中文圣经？因为中文不是我们的母语，ngerti maksud saya saudara ya? 因为中文，因为这个bahasa Chinese bukan bahasa ibu kita. Jadi kita bagaimana ngertinya? Kita harus mengerti dengan bahasa ibu kita dulu, bahasa Indonesia. Nah, itu maksudnya ya. Saya memberikan cara ini semoga bisa menolong saudara-saudara ya. Kecuali memang 我们很熟这个华语是母语 ya.
Kalau orang di Tiongkok, orang di Taiwan, orang di Hong Kong, nggak perlu jelaskan Indonesia, langsung mereka ngerti, betul kan? Oke, nah, 现在我们就要读中文ya, untuk 中文. Jadi saudara bisa tangkap ya sudah Indonesianya. 我们读中文的经文. Oke. 我念一遍呀。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏告我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩典。报告耶和华的恩典和我们神报仇的日子. Oke, ini YouTube sama nih. Oke ya. Nah, ini saya terangkan sedikit ya. 我先稍微解释一下ya. 主耶和华 ini saya tebalkan耶和华ya. Ling itu roh. Nah, di atas tubuhku dia pakai ya. Kalau di Indonesia tadi roh ada pada atasku, sama maksudnya. Ya, 在我身上，在我头上. Jadi kalau 中文有时用头，有时用身, betul tidak? Kalau berkeringat, wah, penuh keringat, 中文怎么说? Siapa mau coba? Ini intermezzo. Ingming apa? Apa ya? Mansen tahan ya? Iya, mantou tahan. Mansen tahan. Bu Linawati, ini semua lingwai mah. Wah, penuh keringat. Apa? Atau Ibu itu deh, cendana apa? Siume. Kalau orang berkeringat pun namanya apa? Cungun. Tadi Ibu Nani udah bagus ngomong. Mansen tahan, jadi badan penuh keringat. Ada yang lain? Apa? Deborah juga boleh? Cuhan. Hah? Cuhan. Nah, cuhan itu berkeringat. Tapi wah, keringat semua. Ya. Jadi tadi mansen tahan. Jadi seluruh tubuh berkeringat. Wah, itu sangat keringat lah. Penuh dengan keringat. Apa? Mansen Tuhan. Dia pakai tahan, mansen tahan. Tadi udah betul ya. Tuhan itu biasa. Ada. Bukan tuh. 有吗？别的吗？蔡英你知道吗？丽花知道吗？摩西 atau Toma? Nggak tahu ya. Fenty tahu nggak? Nggak tahu Musa. Mansen tahan itu biasanya. Mansen ya, tahan. kita di Indonesia banyak kan saya dengar mansen tahan. Jadi badan berkeringat. Tapi ternyata yang sama artinya mantou tahan. Kepala. Mantou tahan itu artinya seluruh tubuh berkeringat juga. Nah, dia pakai tau. Ya. Jadi kadang pakai sen, kadang pakai tau. Itu sama. Kepala itu melambangkan semuanya juga. Jadi tadi bahasa Indonesia, roh Tuhan di atasku, turun ke atasku. Ya. Atas itu mana ya? Kepala kan. Biasa orang ngurapin semua dari kepala ya. Waktu Nabi diurapi, urapannya dari kepala. Jadi kepala duluan. Jadi makanya Cungwen juga hebat ya, pakai tau duluan, tau kepala. Jadi itu menggambarkan seluruhnya. Tapi Cungwen juga wosen sang. Jadi di atas tubuhku. Jadi tubuhnya maksudnya juga orangnya, dirinya ya. Oke. 因为耶和华用膏告我. Nah, karena Yehova tadi, Tuhan Yehova, yongkau itu apa? Yongkau dengan urapan. Ya. Dengan urapan, kau itu ya semacam minyak. Ya. Kau yu, ya, kau yu.
kau wo. Nah, ini sama-sama tulisannya kau ini. Yung kau wo, tapi nadanya beda. Yung kau wo. Kau di sini nada 4. Nah, ini lain. Ini maksudnya apa? Ada yang ngerti? Ini dengan urapan, dengan minyak urapan mengurapi aku. Jadi dengan urapan mengurapi aku. Jadi kau yang pertama ini mince, kata benda. Kau yang kedua ini, kau itu adalah kata kerja, mengurapi. Jadi ini yang pertama ini adalah urapan. Nah, ini sedikit ya. Nah, gitu ya. Nanti siapa mau tambahkan boleh. Ini penjelasan saya begitu. Yung kau. Nah, jadi kaunya tulisannya sama, tapi artinya beda ya. Oke. Jiao wo chuan hao xin si. Jiao wo chuan hao xin si. Jiao ini bukan panggil, suruh. Wo jiao ni tasau. Saya menyuruhmu membersihkan, sapu, ya. Wo jiao ni qi. Ni bu qi. Saya suruh kamu pergi. Jiao di situ adalah perintah. Jiao atau menyuruh. Jiao chuan hao xin si. Menyuruh saya. Sebenarnya itu maksudnya mengutus saya. Ya, tapi ini bicara kepada Nabi Yesaya. Tapi maksudnya Tuhan nanti nubuatnya Tuhan kepada Yesus. Hao xin si. Ya. Sinsi itu apa? Sinsi di sini bukan iman. Sinsi ini adalah berita, kabar ya, kabar baik. Nah, ini kabar baik. Sinsi. Oke, memberi kepada Chen Pei Dedem. Chen Pei apa? Rendah hati. Jadi orang yang rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati itu siapa? Bisa orang yang rendah hati. Mau tak mau rendah hati ya Pak? Orang yang tidak punya. Betul tidak? Orang yang tidak punya apa-apa pasti rendah hati lah. Bisa tidak? Kalau orang yang punya, dia bisa rendah hati, bisa sombong. Betul nggak? Kalau misalnya saya ada 5 mobil, saya bisa sombong, tapi bisa juga rendah hati. Pilih aja. Betul nggak? Orang yang kaya, wah dia kaya sekali lah orangnya. Banyak kan di Indonesia bos besar. Dia bisa sombong, bisa juga cenpei, bisa rendah hati. Tinggal dia pilih mau yang mana. Tapi kalau orang yang tidak punya, orang miskin, orang sengsara, tidak bisa sombong. Ada tidak ya orang miskin tapi sombong ya? Orang sengsara sombong. Ada juga kadang-kadang ya, tapi biasanya jarang. Atau orang sakit bisa sombong enggak? Wah, gua bisa angkat ini hebat. Tidak bisa, dia sakit. Nah, ini orang sengsara. Semua itu orang sengsara, ada kabar baik, Yesus datang kepadanya. Cai qian wo yi hao. Jadi mengutus aku untuk menyembuhkan. Yi hao, ini ya. Isen punya yi hao, menyembuhkan sang sin teden. Sang sin itu apa? Sedih, suset ya. Sang sin. Di Indonesia terjemahnya lebih kuat, remuk. Sang sin tahu hosui. Ya. Hosui itu hancur hatinya. Dia hancur hatinya ya. Banyak orang hancur hatinya, orang anak muda itu ya. Kalau ditolak cintanya, biasa hancur hatinya itu. Lompat bunuh diri. Broken heart. Banyak sekali kan? Apa namanya? Ya, broken heart Inggrisnya betul. Oh, jago Inggris nih. Bu Sisil ya. Oke, sang sin itu kenapa dia sang sin? Karena posu itu sin ya bisa jadi ya. Sin juga boleh. Sangat kecewa, sangat pahit hatinya juga masuk ya. Oke, itu napin ya. Teruskan ya. Paukau itu apa? Melaporkan, memberitakan. Peilu. Nah, peilu ini dikurung, ditawan. Peilu. Jadi orang yang dibelenggu, yang ditahan, yang diikat, mendapatkan kebebasan.
Jadi wah, Bebas. orang yang dihukum penjara, wah, 10 tahun, tiba kamu sekarang karena presiden kamu bebaskan, betul tidak? Nah, ada kemarin yang penjahat besar dihukum mati, tahu-tahu dari Mahkamah Agung, kamu cuma dihukum seumur hidup, wah senang, bebas deh. Nanti lama-lama, kamu dihukum 10 tahun aja. Jadi baru jalan 2 tahun, kamu dibebaskan. Nah, wah senangnya bukan main kalau bebas ya. Nah itu sefang itu bebas. Nah jadi mereka senang enggak? Kalau sekarang, kamu bebas, memang saya bebas. Tidak ada berita baiknya. Tapi kalau orang yang di penjara dikabarkan kamu bebas, oh itu kabar baik, kabar sukacita ya. Oke, berikutnya ini 被囚的出监牢，被囚ini maksudnya apa? Sama kayak 囚 itu Mengharapkan. ini orang narapidana, betul. Orang tahanan, orang tawanan. Jadi kalau di Cungko itu zaman dulu, sekarang juga ya. Kalau diserang di Indonesia, kalau orang tahanan, tawanan pakai baju oranye, betul nggak? Baju oranye ya, dikasih tahanan tulisan. Tapi di Cungko dulu, kalau saya lihat film-film silat, dia tulis ini, Ciu, pernah lihat nggak? Di bajunya, baju putih itu kalau orang yang ditangkap menghadap ke Jatsbau gitu, dia ada tulisan Ciu, itu berarti orang yang ditangkap, yang ditahan, yang mesti dihukum. Nah, loh, dikeluarkan dari penjara. Wah, senangnya bukan main ya, kabar gembira. Nah, ini bicara apa kita ayat ini? Bicara tentang kabar gembira, kabar baik, kabar sukacita. 我们讲这些的一些这些词 kata-kata ini 是要讲什么呢？目的是要说明好信息 kabar baik atau berita baik ya. Paukau. Jadi ini paukau kasih siapa? Kau kasih orang yang memang dia pasti dapat kabar baik. Ya. Oke. Paukau Yehova de ennian. Jadi memberitakan, melaporkan, memberitahukan Yehova itu Tuhan punya ennian. En itu ya anugerah ya. Nian itu tahun anugerah, tahun rahmat. Dalam istilah yang terkenal apa? Yobel. Ya, tahun rahmat. Jadi kalau dalam satu minggu ada satu hari yang kita bebas, betul enggak? Hari apa itu? Senin kerja, Selasa kerja, kerja tuh capek, lembur lagi kadang. Ada satu hari kita bebas. Hari apa? Hari Minggu. Iya, itu maka hari Tuhan. Jadi dulu namanya hari Sabat ya, sebelum Yesus bangkit, hari Sabat itu hari berkat, enggak usah kerja ya. Tapi jadi hari Minggu setelah Yesus bangkit ya. Satu hari dalam satu minggu ada satu hari namanya hari Sabat. Nah, maka orang Israel sampai sekarang pegang hari Sabat ya, Sabtu, Sabat. Nah, dalam satu minggu ya, 7 hari ada hari Sabat. Kalau dalam tahun 7 tahun, tahun ke-7 namanya tahun Sabat ya. Tapi kalau 7 kali 7 berarti setelah itu berarti 7 kali 7 49 ya. Tahun ke-50 namanya tahun Yobel. Ya. Nah, gitu. Jadi itu ennian. Jadi semua mesti dibebaskan pada tahun itu. Jadi siapapun budak-budak, walaupun lu ada 10 budak, gua bayar, tapi pada hari itu ennian, semua mesti dibebaskan. Ini hukum Taurat. Ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi apa maksudnya ennian? Itu hari kebebasan, pembebasan. Jadi manusia kapan bebasnya? Kita udah belajar kan? Bebas dari apa? Dari dosa, dari iblis, dari dunia, dari maut, dan satu dari diri sendiri, nafsu diri sendiri. Kita udah bebas kan? Siapa yang bisa bebaskan? Yesus. Nah, jadi Yesus inilah yang membawa berita kebebasan. Tapi kalau orang yang tidak terima,
orang yang di luar Yesus maksudnya. Jadi bagaimana? Mereka menolak. Presiden udah kasih kau, gue nggak mau. Sorry ya, gue ngomong, dia nggak dapat. Tuhan Yesus sudah datang, gue nggak percaya. Ya dia tidak dapat hausi ini. Nah, maka bagi dia apa? Hukuman. Hukumannya, ini bacanya apa? 和我们神报仇的日子. Kena siapa? Siapa yang 报仇 ini? Tuhan sendiri 报仇. Jadi hari, waktunya dihukum Tuhan. Ada harinya. Jadi sebenarnya cuma dua macam orang. Satu orang diselamatkan, satu orang dihukum. Manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Satu terima rahmat, terima berkat, terima keselamatan. Satu lagi tidak terima. Dia tidak terima. Ya sudah dihukum. Kena pembalasan Tuhan. Kenapa Tuhan mau balas? Iya, karena dia melawan Tuhan. Ya. Nah inilah ayat ini, Yesaya 61, sudah kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya sudah menulis kitab Yesaya. Dan terjadi, digenapi pada waktu Yesus di dunia. Digenapi ayat ini. Jadi siapa sesungguhnya yang membebaskan kita? Yesus. Inilah kabar baik. Dan kabar baik itu sendiri adalah Yesus. Yesus. Yesus 就是那个好消息。耶稣来到世上就是好消息。呀，那这个经文的背景呀，那所以我们如果了解这个意思，这个经文，我们就比较容易念出来。Ya. Kalau kita mengerti ayat ini, maka kita akan membacanya lebih paham, lebih mudah. 我们学中文嘛，这个意思呀。好，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏告我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。报仇itu balas dendam ya. Jadi yang boleh balas dendam hanya Tuhan. Dalam surat Roma, Paulus juga ngomong tidak boleh balas. Jadi orang pukul kita pipi kanan, kita tidak boleh balas. Maka Tuhan Yesus, kalau orang tampar kasih lagi. Nah, artinya bukan enak banget kita sudah bonyok, bukan. Artinya tidak boleh balas. Balas itu adalah haknya Tuhan. Sen 报仇的日子, ada waktu Tuhan balas. Kita rasa tidak adil di dunia ini. Saya ditipu orang, saya dihina orang, dibully orang, dan sebagainya. 报仇的日子, Sen 有报仇的日子, ya. Kita bukan urusan kita balas. Ya, kita berdoa berserah kepada Tuhan. Oke? 那现在在我再讲一点呢，有一个怎么说呀？有一个问题，ada satu persoalan lain。这个好消息啊，我说错了，好消息，好信息跟好消息一样吗？英明 Linawati, so yang mah? Linawati. 好消息和好信息不一样kayaknya ya. 好消息跟好消息有差别吗？ Ada beda ada? Siapa yang mau coba? Bulusi ya. Sin beriman. Bukan. Tadi saya udah ngomong bukan sin beriman ini. Ini sin itu surat. Sin itu berita. Sinsi itu kabar. Kabar Sinsi, gembira sama itu 好消息 berita bergembira. 在中文有好信息，也是有好消息，可以吗？这边他用好信息好消息可以吗？我认可以，
sama，有什么信息？有什么消息？呀，有一点差别。等下我们看呀。还有第二个问题，刚才我说谦卑的人 rendah 因为 hati. 因为这个字，如果你们看一些中文圣经，叫我传好信息，有的翻成叫我传好消息。如果你们读到圣经，这边写信息，itu写消息，都可以。Ada terjemahan juga lain ya, dia pakai 消息，好消息呀。等下我们再看。那另外有一个词叫做谦卑的人，谦卑的人，他也是不是用谦卑？刚才我说什么谦卑？谁是谦卑的人？贫穷的人就是谦卑的人，所以贫穷的人就表示一个谦卑的人。Jadi orang yang miskin itu menggambarkan orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati ini digambarkan juga sebagai orang miskin. Nah, tadi saya ngomong, kalau orang kaya bisa sombong, bisa miskin, bisa sombong, bisa rendah hati ya. Nah, yang bagus itu tetap rendah hati. Apalah kita, betul enggak? Jadi ada bos besar itu konglomerat, kita tahu ya ceritanya ya. Yang di Amerika, dia usahanya sukses sekali. Waduh, enggak tahulah hartanya berapa banyak. Dia udah pesan ke anak cucu kumpul, semua hormat sama dia. Nanti kalau gua mati ya, ini semua harta punya gua kan? Ya, saya cuma minta satu ya. Saya tidak mau dikubur, tidak mau kremasi. Tolong taruh tetap saya di kantor saya. Di dalam rumah itu ada kantornya. Saya mau duduk di situ selamanya. Sudah ngerti tidak maksudnya? Anak cucu kasih tidak? Kemudian mati dikubur, tidak mau, tetap tidak bisa, tidak dapat apa-apa. Jadi oleh sebab itu, untuk apa sombong atau terlalu merasa bagaimana? Jadi rendah hati itulah pilihan orang yang percaya Tuhan, terima berkat Tuhan kita ya. 谦卑的人就是贫穷的人，贫穷的人就是代表谦卑的人. Jadi kata-kata Alkitab ini rendah hati dengan miskin itu sering disamakan. Ya. Ini gambaran ya, gambaran, bukannya arti persis sama seperti itu. Ada juga orang miskin tapi sombong, betul tidak? 有吗？这中文有吗？你们知道吗？贫穷，但是他如果在人家的面前，他说他是有钱人，他是一个很高贵的人，你知道吗？那种大众认同冲胖子ya. Jadi dia pukul dirinya sendiri sampai bongkak-bongkak. Oh, saya orang gemuk katanya. Nah itu. Jadi tidak usah gengsi ya, tetap adalah rendah hati yang paling bagus. Nah, 我给你们看这个经文，另外一个翻译来看。那这个是另外一个版本的翻译。主耶和华的灵在我身上一样。因为耶和华用刀告我一样，sama ya, 叫我传福音，nah muncul langsung dia pakai 福音，叫我传福音，那看也是用什么呢？比较现代的用福音，比较古代的就用传好信息给贫穷的人. Nah, muncul kata ini. Kenapa saya munculkan ini? Supaya saudara jangan bingung kalau ketemu Alkitab dengan kata-kata ini. 贫穷的人. Nah, itu artinya. Jadi dia terjemahkan tidak langsung. Fuin ini untuk orang miskin. Tapi miskin di sini maksudnya bukan miskin harta ya. Miskin dalam arti yang sebenar-benarnya miskin. Tidak punya apa-apa. Yang saya contoh tadi, walaupun lu kaya luar biasa, sebenarnya lu tidak dapat apa-apa. Begitu lu meninggal juga tidak ada apa-apa, ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi terjemahan lain adalah 叫我传福音给贫穷的人. Oke, yang lain sama. 差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。
Oke. Nah, nanti kita baca ya. Sudah ini kita baca. Sebelum itu sedikit aja. 我要看你提问的信息 sama 消息，我们还不太清楚呀。ada apa? Siapa yang bisa bantu? 哪一位可以帮忙吗？你们照你们的看法，照你们所的得到的知识，是不信是息跟消息？OK， 英明来来的？不是用啊写信，用写信来的是吗？用信，如果消息是好像听来的，是不是？哦大概是可这样能有啊，信是看信来写出来的信息。哦，你的意思这样子呀？嗯但是可能有一点这个意思，我想呢，有想，但是不是完全是这样的意思。OK， 很好，谢谢。还有吗？其他的？ Maksudnya Ibu Linawati, kalau sinsi itu ada unsur menulisnya, berita yang tertulis. Tapi kalau xiaoxi itu berita yang melalui pendengaran. Ya. Mungkin ada betulnya ya, dia pakai sing itu ya. Oke. Tapi tidak sepenuhnya begitu. Ada? Ya, Margaret Kendana. 陈秋梅看见你有做什么吗？你什么意见吗？ Ini yang pernah sekolah Chungwen ini saya tanya. Ibu Ingming, Bu Linawati, Bu Margaret. Terus siapa yang sekolah Chungwen? Pak Thomas. Pak Thomas bisa bantu? Kalau menurut saya sih Sinsi itu ada beritanya bisa benar bisa salah maksud. Oh, Xiaoxi pasti benar. Xiaoxi maksud saya. Xiaoxi itu beritanya bisa benar atau salah gitu. Sama. Kayaknya kalau benar salah semua bisa ya. Betul dah, Pak Thomas. Xiaoxi, 好消息、坏消息呀，不好的消息 juga ada kan? 错的消息也是有啊。 Xiaoxi kan belum tentu benar. Cuman bisa buat ya, gitu jadi loh. ini benar tidaknya semua bisa. Xiaoxi bisa ya. Ada? Apa yang lain kira-kira? Ya, Saya tahu juga sih. pikir-pikir terus apa ya? Sinsi sama Xiaoxi. Ibu Lihua apa tadi? Nggak ngerti aku. Ngerti ya? Muse, tapi kalau dalam sehari-hari orang ngomongnya Xiaoxi ya, Muse ya. Xiaoxi, ya. Jarang dengar ngomong Sinsi itu. Sinsi, beberapa yang saya dapat ya begini ya, nanti boleh kita di WA group ya, boleh dibahas ya. Jadi yang tadi betul yang si Li Chin ngomong, Sinsi kadang-kadang lebih sedikit formal ya. Xiaoxi lebih sehari-hari ya. Tapi saya juga pikir begini, Sinsi itu lebih umum. Jadi kalau misalnya saya tanya, Ibu Lihua, ini semua Sinsi, kayaknya terlalu umum ya. Ini semua Sinsi. Nah itu betul, hari ini ada berita apa nih? Wah, Cinian hau Sinsi, Xiai, ya, Xiatai, ya, hujan nggak di sana? Nah, ini Jakarta polusi kan, wah ada hujannya bagus ya. Nah itu Sinsi. Tapi kalau Xiaoxi, Ibu Lihua, semua Xiaoxi mah, ini cemang tuh. Aduh, tadi saya jalanan macet misalnya. Xiaoxi itu lebih sempit, lebih khusus. Jadi wawen niman khusus wen Sinsi lah. Sinsi bisa tanya, saya tanya apa, bisa tanya Sinsi juga bisa. Tapi kalau yang lebih berkaitan langsung, lebih sempit, lebih khusus itu Xiaoxi. Oke? Nah, jadi kalau saya ambil contoh begini aja Indonesia. Kalau misalnya tanya Susiana, ada berita apa? Nah, Susiana jawab apa? Maksudnya Xiaoxi. Sinsi. Oh, Sinsi. Jadi berita
Kira-kira bahasa Indonesia ya. Berita sama kabar. Kalau saya tanya saudara, saya tanya apa kabar? Nggak mungkin saya tanya, apa berita? Enggak, berita apa? Oh, berita ini. Pak Jokowi baru dari Afrika, presiden langsung ke Medan, baru balik. Oh, itu berita. Tapi kalau itu apa, ada berita apa? Nah, mungkin begitu. Nih, ada terjadi kebakaran, ada terjadi ini hujan. Ah, itu berita. Tapi kalau apa kabar? Apa kabar, Luciana? Kabarnya bagaimana? Oh, tadi begini-begini. Tadi saya diajak kawan ini ya, habis gereja makan bakmi ya, itu mungkin itu xiaoxi. Jadi xiaoxi lebih sempit, lebih berkaitan langsung. Ya, jadi saudara bisa ini kira berita dan kabar. Tapi semua sama. Semua sama ya. Jadi kalau Indonesia mungkin berita itu lebih umum, kabar lebih sempit, lebih khusus. Nah, tapi kalau Injil apa? Dia juga berita gembira, dia juga kabar gembira, dia berita baik, dia juga kabar baik, semua. Untuk seluruh dunia, Yesus mati. Tapi untuk saya juga, Yesus harus xiaoxi. Jadi, fuin itu semuanya, Yesus xinxi, Yesus xiaoxi. Oh, hauda. Jadi yang baik. Baik ya. Baiknya kenapa baik? Karena kita bebas. Karena kita dibebaskan. Kita diselamatkan. Nah, cek itu fuin da isi. Inilah arti fuin. Kenapa kita bisa bebas? Karena Allah mengutus anaknya mati di kayu salib membebaskan kita. Ya. Kenapa kok bisa bebas? Karena Allah yang kuat. Roma Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Fuin sesang ketanan kuasa yang besar ya menyelamatkan manusia. Ah, 这个就是我所一些说明的角色的ya. Yuk补充吗? Ada tambahan lagi? Kalau nggak ada kita baca. Ya. Oh, ya tadi Musa, benar. Tadi saya ada coba cek di kamus. Sisi benar itu bisa berupa kabar, message, pesan gitu, pesan. Kalau xiaoxi itu berita. Jadi beritanya hanya di situ sih. Oh, lebih umum tadi ya. Sinsi bisa ada mengandung pesan atau itu message gitu maksudnya. Lebih sempit ya, benar seperti yang Musa bilang ya, itu aja sih Musa. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita baca deh ya. Nah, kita baca nanti terserah pilih salah satu aja, mau baca fuin punya atau mau baca sinsi punya ya. Oke, kita baca dulu. Oke. Siapa dulu bacanya tadi? Ya, Ibu Nani dulu lah. Pas sudah di depan layar saya. Sing Cain, ni Sin Nian ke. Nanti Ming Ai tolong ya. 主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医治好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。 Oh, terus ya. Nah, nanti Ming Ai bagi dua, satu nanti yang ayat versi lain ya. Ini pilih 8 orang. Ini tadi sudah satu ya. Selang-seling. 好的，请选一位塞西利亚姐妹。热话。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏我，叫我传好信给谦卑的人，差遣我医好伤心的人。 报告被掳的释放，被囚的出
监牢，报告耶和华的恩年和我们申报仇的日子，和报仇的日子，释放，yeah, okay, next. 好，下一位请范蒂姐妹。 Siapa Yanti ya? 范蒂，Santi. Nah, ini 范 Santi. 蒂有吗？ Oh, Fenty. Ya, Fenty. Loh, kok enggak ada layarnya? Hah? Ada. Hanya tulisannya. Oh ya, oke. 主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏告我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。 OK， 这个要分别呀。的这个没有 in 的，ini warna ada dua. Ah, iya, ya. Oke, 很好。Next. 下一位请苏珊娜姐妹。 Susiana, ya. 主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们申报仇的日子。神nya你要 all 神ya. 和我们神报仇的日子和我们神。 ada dua ya, 神。OK， 好。Next。 好，下一位请诺菲丽娜姐妹。 Novrina ya。 好。一平。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏告我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。很好呀，下一位。谢谢。下一位请汉弟兄。汉弟兄。呀。主耶和华的灵在我身上，因为报告我，交给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。呀，很好。在这边呢，我来补充一下，报告的意思就是 memberitakan. Jadi 我们要报告福音，ya. Jadi tugas kita itu memberitakan, melaporkan kepada orang-orang bahwa Injil itu kabar baik loh, menyelamatkan pada akhirnya, ya. Oke, Pak Ke dan Lama, Meng Ai, sudah ya? 差不多了，牧师。 Sudah ya? Ya. Kita yang berikutnya, versi lain. 好的。
下一位请丽华姐妹。丽华dulu。好。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年呀，和我们神报仇的日子。很好，谢谢。下一位。下一位请 Thomas 弟兄。Thomas。好，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。掳大概那里是吗？翻译什么？被掳的。被掳的。OK， 很好。下一位请杨弟姐妹。好，谢谢。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的和释放被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。这个神harus dua， 我们神tadi berubah jadi神ya. Kalau tadi ihau, ini haunya di nada 3 ya. Sembuhkan ya, menyembuhkan. Oke, teman-teman. 好，谢谢。下一位请孝玲姐妹。好。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。OK， 很好。谢谢。下一位。下一位请 Margaret 姐妹。就没接。Oke, bentar. Tunggu laus. Nggak bisa dikecilin kok. Oke. 主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏主叫我传福音给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。你看见这个有对到吗？告我后面有对到吗？有对吗？有的，因为耶和华用膏告我。OK， 好。Tadi tidak kedengaran. OK， 好，很好。来，谢谢下一位。下一位请 Lucy 姐妹。Lucy，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏告我，叫我传福音给
贫穷的人，差遣我一好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。OK， 很好。还没有的谁呢？Macam Minggai isi terakhir. 好的，老师。还有 Linawati 姐妹、Deborah 姐妹，我们的班长，先请 Linawati 姐妹。Ya, Linawati Lin Ingming. 主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得解放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。OK， 好，这个，请问一下，这个，你看你读解，这个是可以读解吗？我不知道。得释放，这个是什么？解放可以吗？不是，释放呀？对吗？要释放呀？释放。老师，是释放ya. Kalau J lain itu. Oh, lain ya. 释放ya. Jadi 这个对了呀，释放呀。还有另外一个这个字我知道好像是可以读差耶，但在这边好像读差遣。差呀，哦。要读差遣 mengutus。如果差是差别的差嘛耶。要读差。字体一样也是差。对。Toin ya. Jadi satu huruf tapi artinya beda ya. Toin. Ca nada lain toin ya. Poin 字 OK。好，谢谢。谢谢。Satu lagi ini ya. Deborah aja ya. 主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏的叫我传福音给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。报仇 harus ada 4 报仇 paunya 4 报仇ya. Nah ini tadi coba ini sekali lagi 因为 yang atas 因为耶和华因为耶和华用膏膏的coba pelan-pelan 因为耶和华用膏膏的kok ini wo用膏膏。 Nah coba gimana? Jadi ini hati-hati baca ini. Tulisannya sama, tapi bacanya harus beda. Jadi ini nggak boleh baca kau wo, nggak bisa loh. Coba yung nggak boleh. Kau ini sering salah memang. Yung kau wo nggak boleh. Yung kau wo, kaunya kau yang kedua ini 4. Iya, musuh kasih tanda bacanya sama. Kau ini kok pakai 2 ya? 1 ya? Iya, sama-sama. Oh, ini salah. Ini mesti ya, sorry. Ini mestinya 4. Tadi yang ini, nah ini ya. Kau ya. Nanti saya betulin ya. Tapi yang kedua mestinya 4. Ya. Kau karena ini adalah kata kerja mengurapi ya. Oke, bukan salah 5 ya. salah ininya ya. Ininya. Oke, halo. Siapa lagi?
Mosi Tisong Musa. Bukan Ming Ai dulu. Ming Ai dulu. Kata Musa. 嗯，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我一号伤心的人，报告被掳的释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们趁报仇的日子。 Oke, 好呀。谢谢。 Nah, Mosi ya. Ini Mosi. Nah, jadi 我们的 intinya 主要的题目就是这个。Ah, Mosi baca. Ini Mosi ada. Mosi belum bisa ya? Lagi rapat? Tadi rapat katanya nggak bisa baca, dia bisa dengar. Nggak usah baca, nggak usah apa. Ini siapa yang mau bisa baca? Ming Ai? Siapa? Thì Han Tisong. Han Tisong bisa, Min An bisa. 呀，我给牧师，福音就是好信息、好消息，传说耶稣基督神子的事迹。世纪。世纪。呀，秀梅，你读一下。福音就是好信息、好消息。神子的事迹，传说耶稣基督神子的事迹。 Iya, 对了。Nah, jadi ini maksudnya 福音就是好信息 atau 也是可以好消息。Nah, ini ya sama ya. Jadi bisa duanya. Jadi kalau saya cerita pribadi kepada seseorang itu jadi 一种消息. Tapi kalau saya misalnya cerita ke banyak orang satu pengumuman ya, itu menjadi dia 信息 ya. Nah, 传说di sini kalau menurut saya artinya 传说 itu kita memberitakan, menyebarkan dan bicarakan. Nah, karena 传说 也是有一个意思是什么呢？传说 yang sudah 怎么样呀？传说 juga 好像是一种传下来的说话ya. 说法 jadi turun temurun punya cerita legenda. Pernah dengar enggak istilah legenda ini, Wan? Jadi kita cerita 传说百术真百师。 itu lain, tapi itu ada boleh, itu kayak dongeng. 传说不是这样子，传说itu cerita. 能够帮忙解释吗？请。耶稣的福音传说下来的啦。也是可以。Maka berita yang terus-menerus diturun temurun ya, dari tahun ke tahun, generasi ke generasi, itu bisa juga 传说, jadi legenda. Seperti yang kita ngomong kan mesti tidak boleh kualat loh sama orang tua misalnya kan, itu 传说 juga. Itu sudah dari nenek moyang kita ngajarkan mesti hormat sama orang tua, betul tidak? Nah, papa mama kita. Nah, itu bukan cuman Alkitab yang mengajarkan. Budaya Chinese terutama ya, 华人的文化就是要尊敬呀，我们的父母嘛，要孝敬，要有孝ya. Nah, itu 传说 juga bisa begitu. Jadi misalnya kalau di Indonesia kita cerita tentang wah itu hebat loh, itu presiden pertama ya, Bung Karno, itu juga 传说 bisa. Ya. Nah, tapi di sini kalau menurut saya lebih berarti menyebarkan berita atau membicarakan secara banyak. Yesus 神的儿子ya, 神子 ini anak Allah. 事迹 ini apa? 事迹 ini hal-hal yang sudah dikerjakan, sudah terjadi. Ya. 事迹 jadi 是吗？讲什么？Linawati?
是呀，做一些事情啊，一些事情已经他做出来的，已经有果效的ya，人人知道的。Nah,这个实际。Nah, ini inti dari ayat ini agak panjang jadi hari ini ya. 就是这个刚好苏珊娜介绍一首歌，但是昨天也是有在BPMP 也是有唱这首歌。好，我们先听这首歌好吗？请秘书你播出来那个 video 呀，这个很熟了，一定这首歌一定很知道。好，我们来先唱这首歌。来听呀，这种好消息。福音就是好消息，传给街坊和邻里，传说耶稣的事迹，信儿的就有福气。大家都来传福音，传给朋友和亲戚，靠主恩典不要灰心，一人归主真欢喜。福音就是好消息，传给街坊和邻里，传说耶稣的事迹，信儿的就有福气。福音就是好消息，传给街坊和邻里，传说耶稣的事迹，信儿的就有福气。OK， 呀，这个等下可以做一起呀。可以ya， sudah share ya。那这个读一遍ya， 可以吗？你们读一遍。苏珊娜，你读。coba。Ya, Musa ya, Musa. Ya. Ya, tunggu saya. Tunggu saya. Tunggu saya, Musa. Belum bisa? 福音就是好消息，福音就是好消息，传给街坊和邻里，传说耶稣的事迹，信儿的就有福气。福气呀，福气。给这个有什么字吗？这个是哪个吗？刚才那个tadi siapa yang bacain 解放是这个吗？刚才对解放的是谁？ini 解放 itu tadi 释放。Ini 解放 ini lain ya, nadanya sama tapi artinya beda. C ini jalan, C. 解放 ini jadi C itu一条街jalanan. Iya, jalanan. Di jalan-jalan. Jadi kayak komplek gitu ya. 解放 itu satu komplek. Kalau Linli itu tetangga. Ya. Nah, jadi ada beda ya. 解放 ini beda dengan yang tadi ya. Oke. Nah, ada arti lain enggak? Ini nanti dia yang 消息, dia yang 福音就是好消息. Jadi supaya kita ceritakan sama teman, cerita sama orang dekat, orang satu komplek ya. Kalau di Jakarta ini sebelahan aja tidak kenal loh, ya. Orang sebelahan tetangga tidak kenal, tinggal apartemen atas bawah nggak tahu, ya. Nah,
Tapi mestinya kita harus ceritakan sama tetangga kita, orang satu komplek, kita ceritakan Yesus, ya. Kalau di kampung enak, satu kampung semua kenal, ya. Nah, ini suci tadi sudah terangkan, sin jiu yu fu qi. Jadi kalau percaya dapat selamat, juga beroleh keselamatan. Jadi keselamatan inilah hokinya, fuci itu. Fuci itu bahasa Hokkiennya hoki, ya. Fuci. Fuci. Semua hoki ya, bahasa Hokkien ya. Fuci, oke. Nah, yang kedua, cuan puin. Nah, semuanya harus cuan puin. Jadi bukan cuma musuh cuan tau. Cuan ke penyu cinti. Nah, tadi kan tetangga lingkungan. Sekarang orang yang lebih dekat lagi, penyu. Untuk penyu ni cuan ke apalagi nih cinci. Cinci ini sanak family. Hao Ju Entian bersandar pada anugerah Tuhan. Puyau Huisin ini apa? Karena biasa cuan puing orang, lu jangan banyak sok suci lah, cerita apalah, orang bisa marah. Tapi nih Puyau Huisin, ya, jangan sampai patah semangat, jangan sampai patah hati, tetap beritakan Injil. In dan Kuiju Chen Huansi, membawa orang datang kepada Tuhan itu penuh sukacita, karena dia selamat. Ya, kita bisa menolong orang, selamatkan orang, senang. Bisa kasih tahu orang sesuatu yang menyelamatkan dia, kita senang. Apalagi hidup kekal, ya. Oke. 请问老师，请问不是刚才yang siji apa hal-hal yang apa? Hal-hal yang sudah dikerjakan, karyanya lah, karyanya, ya, karya perbuatannya, gitu. Jadi karya Kristus itu maksudnya, Yesus suci. Jadi saya pernah ngomong kan dulu, pernah beritakan apa yang Yesus berbuat di dunia ini. Dia memberitakan Injil, dia mengajar firman Tuhan, terus apa? Dia menyembuhkan orang sakit, dan yang berikutnya apa? 4. Mengusir setan. Ya. Oh, itu bukan mujizat ya? Lain lagi tulisannya. Ini 4 semua mujizat. Itu tulisan C itu bukan mujizat. Oh, bukan. Oke. Ya. Ayo mah. Nah, jadi belajar nyanyi lagi ya. Jadi kalau bisa nyanyikan direkam. Nah, jadi paksa gua nyanyi rekam. Itu lebih bagus. Nah, Ibu Liho ada 2 lagu ya. Nah, jadi utang 1 lagu jadi ya. Liho 2 lagu yang belum nyanyi yang kemarin Wu Tausu punya ya. Nah, direkam lagi. Ya, kita bukan nyanyi, bukan kayak mau denger ini ya. Dengar ininya, dengar cungwennya ya. Jadi kita bukan mau jadi Indonesian Idol kan, kita cuma mau belajar cungwen ya. Oke. Cameju. Ya, kan itu kan meju ya. Ada Fenty, ada apa? Enggak ada musik. Oke ya. Di Fenty nyanyiin lagu ini ya. Kirim dulu ya. Fenty itu singer loh di gereja ya. Oke, sip. Ayo Mali, Licin, Susiana, ada tambahan apa? Ya. Tambahan apa? Ya, kenapa? Sorry, ada tambahan enggak? Ada tambahan? Oh, enggak ada tambahan Musa, enggak ada. Udah, oke. Kain masih ada enggak? Nani Talib, Yu Cai mah? 牧师，ada tambahan enggak? 没有了，很明白了，牧师，谢谢牧师。Mosi, ada Mosi? Kalau enggak ada ya kita berarti sekian ya. 牧师，刚才那个布德波拉问那个神迹，我查他的神迹一样的，牧师，他的事迹跟神迹，他的迹一样啊，牧师。迹nya一样ya？一样，我看一下，神迹 benar, 迹nya 一样, tapi 它的意思不一样呀。事迹跟神迹不一样呀，神迹呀。
Ini 他的记一样。一样，纪念一 Nya 样。 itu adalah sesuatu yang dikerjakan, dilakukan ya. Iya, Ini iya. 事情的事，ini Iya, 事情的事ya. Kalau 神迹itu 神itu ini ya. 可以用 Tuhan 这个 ya. 记，还是可以，也是可以用那个录这边的记也是可以，这个记也是可以，哦，OK，神迹 OK 的记也是可以写这个记。这样呀，OK，好。刚才谢谢我刚刚找那个字典我是刚才谢谢。找等下你可以写在那个ya, kayak WA ya, Mamang ya. 好，我是 Oke, jadi supaya semua orang juga tahu. Sisi ya. 刚 Oke. 才 Saya tutup ya. 请问不是 itu Naik ya. Nian tahun-tahun berkat bukan artinya? Ya, betul, tahun berkat, betul. Nian kan tahun ya. Ya, dia singkat Nian, tahun berkat. Jadi atau tahun Sabat. Iya. Oke, ayo Mak. Kan ada lagunya tahun pembebasan. Nanti lagunya ya. Yang lumpuh, yang buta kan berjalan. Oh iya, itu ayat lain ada Kan yang ada buta lagunya. jadi melihat. Yang lumpuh apa? Nggak usah, Bebas lagu ini adalah- aja. Jangan lagu lain, nanti bingung. Lagu ini aja ya. Saya suka ya, tentunya naga Ming Ai posang saja ke WA grup Cinti ya. Jadi semua dengar lagunya, ikutin nyanyinya ya. Oke. 好。感谢主，今天就讲到这里。谢谢大家耐心来聆听ya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. 好， ya. 好，谢谢吴牧师，谢谢朋友们，我们可以一起学习，今晚是我们的福气。主耶稣爱我们呀，还没有结束的以前，我要谢谢牧师，谢谢大家，晚安。 Ya, sisi umur Pak Thomas untuk ini 结束祷告，请Pak Thomas 弟兄来结束祷告。好，有对呀，来，我们一起。主，感谢你，今晚我们有一个好机会来一起参加在朗读圣经节。主，感谢你，你的仆人吴牧师有教导我们可以学习你的话，读圣言，高牧我们每个人，所以我们可以明白你要对我们要说话。主啊，是我牧师家人有身体健康，他的侍奉也带领他，主感谢你。今晚我们要休息，主保你的血包括我们，所以我们可以度过今晚的休息。感谢你，主。这个我们的祈求祷告，奉来主耶稣的名，我们祷告，阿门。阿门。好，谢谢大家。谢谢吴牧师，谢谢吴牧师。拍照，拍照吗？爱姐妹要拍拍照呀。OK，好。请大家开小开镜头buka kamera. 开镜头。Siana belum buka. Margaret Yanti udah buka belum? Ya. 好，1、2、3。Mestinya langsung Aisin aja. Oh ya, 好，爱心好。Yang Ai ada yang Ai. 好，用爱心，1、2、3。好了。谢谢明爱姐妹，晚安。 Masih rapat ya? 谢谢大家，谢谢牧师，晚安。谢谢。